खुंजा फालनगो वाइनि सिको खाबजाका आबंखा बुया माथा आमचायो साइमान मातै बिसालगढ़ थाना बाय खबजाक गोकुलनगर बुया माथा आमचाइनि बानिया खानाय रबिन्द्र दासनि फालनग गसिको खाबजाकमानि 4 सालनि हर फालनग सवै कलांगै तेनि फुंनि कोप्ति साल फालनगो फाइनाय फैके फालनगनि दगा गानानि तीन बेरा राजाक नुगै लगी लगिनो दगा ताला खुलगै नायखा ताला खुलगै नायमानि यागुलो नुखा नक्सिंनि मानै खुनैरक पिसारजाक अंगै तंजाक आबो बायबो साइमानखा बिनि फालनग सिको खाबगाहिनय आबोनो नुगै फालनगनि बुबाग्रा चिरिगै रिखा चिरिगमानि खरां खानावै गाना गिनिनि लुकुरक फाइनाय फैगा गक्तुमा मानमानि लगिनो बिसालगढ़ थानानि पुलिस नायमाथां रक फायै खगजमा थायो फाइनाय फैगा आरो आ सालो रबिन्द्र दास गक्तुमा थुमनाय रंनि बुसकांगो साका आगिबो हायनो सिको खगजमानि ग ताबुगै वाइनि खगजाका हिनय ब साका फालनग गोबांमा रां मरकनि मानै खुनै रक तालां थांका 4 सालो सिको रक खगै तालांमानि बाय फालनगनि बुबाग्रा रां थं केबेल अंगै थांका खगजां मानतै बिसालगढ़ थानानि पुलिस नायमाथां रक रुतुकनानि जांलायका हिनिबो साजाका রাত্রে কালকার চুরি হয়েছে মানে 20-25 টাকার মতো মাল চুরি হয়েছে কালকার মাল উঠেছে অনুষ্ঠানে মানে কালকে আপনি কটা অবধি দোকানদারি করছেন? 10টা অবধি দোকান দিয়ে দিয়েছে। আর চুরি হয়েছে আপনি টের পাচ্ছেন কোন সময় মানে মানে জানতে পারছেন সকালবেলা? সকালবেলা আমার ছোট ভাই যায় কত টাকা মাল চুরি নিচ্ছে? প্রায় 25 থেকে 30 হাজার টাকা আমার ক্যাশ টাকা ছিল দোকানে? 10 টাকা আছে কত টাকা ছিল? 10 টাকা আছে প্রায় 4,000 টাকার মতো আছে। পুলিশকে আইছে? পুলিশ আছে। কি নামটা? রবীন্দ্রনাথ। আপনার দোকানটা কোন জায়গায়? দেড় মাথা।